Yan. Wow. Crocodile. Kamot na lang nabili. Pagkaon din ha? Kamot na lang nabilin te. Na, kamot na lang. Ay nara bro ay. Kara oh. Mo ni. Uy, nai deer. Na. Deer? Deer. Deer? Rat. This is a rabbit. Spicy crocodile. Ostrich. Pork. Tagpila ni siya te. Atong gijok-jokan siya ante, atong gibinisayan diri sa Thailand. Sis dili siya kasabot sa binisaya. This is a very special food here in Bangkok, Thailand. Crocodile. Ang tuhog niya kay tag 100 baht. Tapos na rabbit. Tapos na deer. Kaya bali, mura kong i-vlog eh. Nalubat naman ko. Okay, so there is exotic food, crocodile. Yan, this is deer. This side. This is a crocodile.